1-0. The Matrix versus the Triggerman. Rematch. 2-0. Ba, inulit pa. Parang sinukat. 3-0. Wow! 4-0. Long distance ah. Ay, grabe. 5-0. Tinakbangan ng malayo. 6-1. Ano ilan ba? 10? 10. 6-1 na. 6-2. 3 na. 2 points yun. Ay, grabe yun ah. Score. 6-5. Bilis na habol ah. Ala ka. 7-5. 7-6. Habol. Ay, all 7 pala. All 7. Wow. 8-7. Lamang ng isa. Ay, pull up agad ah. 9-7, last. Grabe, ang bilis naman ang galaw na yun. Paano ginawa yun? Third game. 1-0. Grabe. Ang lupit niyan. Ay, grabe yun. Score. Hanggang 12 pala yun.